Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So for this week, we will proceed with topics which is things and connection. So we have come according to our syllabus. We have come to the part 2 of our syllabus. So kita sebenarnya ada dalam 10 topik dalam our syllabus. Kita ada chapter 1 until chapter 5. For part A, so kita dah data is connected, everything need to be secured and everything. So now we have come to the first part of our part B, which is with the topic of things and connection. So sebenarnya kita dah sampai ke chapter 6. Okay. So what this topic is all about? So this is we go more deeper towards IoT stuff, into IoT components, how we going to connect different components to our microcontroller. So for this topic, we have first, what are things we will cover. We analyze the things that make up the IoT, the components. So what are the connections? So macam mana kita nak connectkan contoh LED, kita nak connectkan sensor, relay kepada your microcontroller, and we'll do some chapter summary. Okay, so first thing first, what are things? So ni kita recap balik a simple one. So IoT is all around us. So semua benda dah IoT sekarang, traffic light, smart door knob, apa lagi, smart speaker and everything. So semua sekarang ni adalah IoT. So so this is a bit about Cisco IoT solution. So Cisco pun ada provide solution in IoT. So according to Cisco, IoT have 6 pillars. So network connectivity, so dia punya network. Contoh kita nak communicate dengan cloud kan, so diperlukan network connectivity. So kita boleh connected guna Wi-Fi ataupun guna cellular network, 4G, 5G, and dia support juga fog computing, cyber security and physical security, data analytics, management and automation, and application enablement platform. So senang cerita, in application enablement ni macam satu framework lah, so untuk memudahkan bila kita nak buat end user ni application, kita boleh tap all the sensor data which we gathered from the microcontroller. Okay. So first, the building block of an IoT system. So overview of a control system. So macam saya tunjukkan juga example of saya tunjukkan macam mana kita nak connect dengan Arduino kan, ataupun so Arduino dia sebenarnya bila dia dah start, once dia set up, dia sebenarnya akan just continue to loop. Dia akan ulang je balik dia punya apa instruction yang kita buat. So itu adalah sebenarnya dalam closed loop, what we call. Okay, so dalam contoh, dalam concept of control system, first we have feedback loops are used to provide real-time information to its controller based on current behavior. So feedback loop ni contoh, kita ada sensor temperature contoh, bila kita dapat certain range, reach certain range, threshold of temperature, mungkin kita akan on relay contoh. Untuk loop, so feedback is continuing being received by the controller for its sensors. So macam dah Arduino tu, dia looping je, dia punya loop function tu, dan the controller continues to analyze and process information and use actuators to modify conditions. So actuators tu relay lah, contoh kita nak buka lampu. So actuators is the one yang do action. Sensor is the one yang perceive the environment. Dia dapatkan maklumat daripada sekitar, macam temperature sensor, humidity sensor, distance sensor, you name it. Okay. So sensor is a device that can use to measure physical property by detecting some type of information from physical world, and sensor may be connected to a controller either directly or remotely. So kalau directly, dia sensor tu selalunya dia akan connected dengan microcontroller, ataupun kalau remotely, kita sensor tu dah ada very simple embedded microcontroller, dan dia akan pass along the sensor controller to the gateway. So selalunya dia akan dalam satu wireless sensor network. Okay. So ni we still talk about a building block of IoT. So another thing, so tadi kita dah talk about sensor. So ni actuator. So this is again I'm repeating myself. So this is the things that do action to our physical world. So contoh kita nak buka lampu tu for 240 volt. So kita boleh gunakan relay, ataupun kita boleh on motor,
kita boleh on pump, lepas tu kita boleh on apa lagi? Kita boleh on aircon ke and everything, can be either hydraulic, electrical, pneumatic. So sebenarnya actuators is the one yang do action. And we have controller. So controller is the responsible for collecting data for sensors. So contoh kita ada Node MCU yang gunakan Arduino ataupun kita boleh guna Raspberry Pi. And controller may have the ability to make immediate decision. So maksudnya dia boleh buat some processing dan kita boleh embeddedkan algorithm dalam tu. And may also send data to remote and more powerful computer for analysis. So contoh macam saya cakap, selalunya kita akan send dia kepada cloud server ataupun kita akan send kepada fog computing, edge computing tu, di mana dia akan aggregate all the data dan dia akan buat all the data analytics. Pasal kalau kita nak buat macam machine learning atau data analytics dekat controller, mungkin tak boleh pasal controller dia selalunya dia ada limited computing resources. Okay, so kita juga ada IoT process flow. So a simple IoT system includes sensor dan melalui wireless or wired connection to actuators or controllers. So some device can have more than one function. So mungkin device tu dia juga dapatkan maklumat sensor dan dia juga akan buat action kepada environment. Okay. So selalunya kita letak sekali lah, mungkin kita buat simple system, so mungkin kita akan letak sensor dan actuators dalam microcontroller yang sama. Okay, tapi kalau nak microcontroller dekat actuators dekat microcontroller yang berlainan pun boleh, ada je sensor connect kat satu node MCU untuk on lampu dekat node MCU lain. So dia communicate gunakan wireless sensor network antara controller tu. Okay, so another thing is the process. So again, tadi kita talk about the building block. So now we need to the process. So process is the step, the algorithm, apa yang kita buat untuk kita process the sensor data and we output it via the actuators. Okay, so process is a series of step or action taken to achieve a desired result by a consumer or process. So kalau kita belajar dalam computer science, so this is actually the algorithm. Okay, dia punya flowchart tu apa yang kita buat. Then the feedback, so the feedback is when the output of process affect the input. So feedback is often referred to as a feedback loop, and feedback loop can be a positive or negative. So daripada sensor punya data kita proses dan apa output kita buat, tentu nampak lampu ke apa. So that is what we call as feedback from the system. And we also have control system, which include a controller that use input and output to manage and regulate the behavior of the system in an attempt to achieve a desired state. So, contoh kita nak buat satu IoT system untuk regulate temperature bilik. So, kita ada algorithm, our process. So, there kita buat satu control system. So, kita ada DHT11 yang akan ambil temperature dan humidity. Dia akan sentiasa dalam closed loop. Dia akan sentiasa ambil that sensor data. So once kita proses, kita set dalam kita punya proses tu certain threshold. So mungkin dia melebihi 25 Celsius, so kita akan tutup aircon contoh. Macam tu. So di dalam satu control system kita nak contoh untuk achieve to solve certain problem. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, sir. Yeah, so saya boleh teruskan? Boleh. Kan? Okay. Okay, so there are two type of control system yang kita dah tengok dah tengok tadi sebelum ni. So kita ada open loop control system dan closed loop. So closed loop ni yang masa cakap dalam Arduino tu, kita juga ada open loop. So open loop it doesn't use feedback. So maksudnya open loop ni dia akan ada certain predetermined set of action. So maksudnya dia tak bergantung kepada sensor. So kalau open loop ni cuba teka, bagi saya satu example of open loop. Siapa tahu? Ada pendapat ke? Open loop tadi macam mana, sir? Dia tak bergantung pada sensor. Yeah, dia tak bergantung pada feedback luar. Dia ada predetermined action dia. Okay, contoh okay, Farah ada opinion ke tadi? Tak. Saya nak confirmkan tu je. Okay, siapa kat sini tak tahulah dekat rumah kamu ke, siapa tahu timer? Kadang-kadang selalunya orang yang pakai timer ni orang yang ada kolam ikan. Ada tak rumah parent kamu tu ada kolam ikan, bela ikan koi ke? Ada tak? Ataupun parent kamu ada sprinkler.
Selalunya kan macam ni. Ataupun tak apa, kat rumah kamu tu kadang-kadang parent kamu dia nak elakkan orang pecah rumah ke apa kan. Dia letak timer dekat luar tu, so lampu tu pukul 12:30 malam je dia akan buka. Lepas tu pukul 6 pagi dia tutup. Ada tak? Ada. Pernah tengok timer? Ada kat rumah kan selalu. Ada. Timer. Kami Ada kan? manual rasa. Benda tu manual. Dia bukan manual, maksudnya kita set sekali. Itulah predetermined action tu. Dia tak ada smart sangat. So maksudnya dia akan fix action. So maksudnya dia akan buka, contoh kita set dia buka lampu pukul 12, tutup pukul 6. Macam tu je, dia akan buat je. Tak kisah apa benda tu hujan ke, tak hujan ke, siang ke, malam ke, kita set itu dia buat. Kalau dalam closed loop, so dia akan collect parameter environment. So contoh kalau kita nak buat sistem yang smart sikit kan, closed loop system. So contoh macam kita buat ni dia bagi contoh ni dalam kita nak kontrol bilik tadi kan, temperature bilik. Tapi contoh macam kita ambil yang lampu tadi kan, lampu kat rumah kan. So kalau ada closed loop ni sistem, dia nak pandai sikit, dia ada motion tracker kan. Dekat benda tu dia motion tracker. Bila ada orang jalan, dia detect ada motion, baru dia buka lampu. Faham tak? Action dekat environment dia tu yang akan membuatkan dia buka lampu. Dia tak ada fix. Faham tak? Aha. Ada kan? Ada yang sensor yang tiba ada orang lalu pun dia buka lampu kan? Cerita Korea banyak. Cerita Korea. So tu paling simple lah closed loop. Kalau open loop dia just predetermined macam timer je. Okay? So benda tu itulah yang kita akan buat dalam kita punya sistem IoT. Mostly of IoT system is closed loop system. So this is example yang macam saya terangkan tadi, kita nak kawal suhu bilik contoh. Okay? Okay, so untuk closed loop punya controller, so of course dia ada controller pasal dia kena ada intelligence dekat situ. So kalau ikut term Cisco ni, dia ada proportional controller based on difference between measured and desired output. So contoh, kalau kita contoh controller dia, contoh dia punya logic dia, kalau dia berdasarkan dia punya output, so contoh dia detect air contoh kelajuan air. Dia punya kan kadang-kadang kalau kita buat piping system ada kelajuan air. So kalau contoh kelajuan air tu certain kelajuan dia akan maintain. So kalau tiba dia rasa air tu slow, baru dia akan on water pump untuk lajukan air tu. Faham tak? Itulah. Dia akan selalu check dia punya desired measurement of output. Kalau output dia less than desirable value, dia akan on water pump untuk lajukan supaya dia punya flow rate of the water, of the liquid keluar daripada pipe dia tu sama dengan dia punya desired output. Faham tak? Faham tak konsep tu? Saya tanya dalam quiz boleh? Okay, so seterusnya kita ada another type is integral controller. So it's use historical data to measure how long the system have deviated from desired output. So contoh, selalunya dalam controller tu, dalam logik dia tu kita ada simpan satu database, simple database. So kita ambil dalam masa sebulan contoh. So dia akan tengok dia punya output. So contoh, sepatutnya pada contoh kita ambil smart farming kan. Sepatutnya pukul sepatutnya 25 hari bulan tanah punya kelembapan sepatutnya sekian. Betul bila sistem tu dia check dengan database ataupun a simple file dia check lain. So nampak tak? So sistem dia akan buat correction. Itulah integral controller. Kita juga ada proportional, integral and derivative controller which is macam-macam lah dia punya derivative. So kita include data about how quickly the system approaching the desired output. Kita ada PID controller. So kita ada which is more efficient way untuk feedback control. Maksudnya kita akan sentiasa ambil output dan kita akan as input dan kita ambil sensor input punya variable sensor dan kita akan sentiasa check dengan dia punya output. Dan juga kita ada Arduino and Raspberry Pi which can be used to implement PID controller yang ni. This one. Pasal Arduino and Raspberry Pi dalam tu dia boleh it is programmable. Orang panggil programmable. Kita boleh letak our algorithm there. Okay. So independent system. So most system have many independent piece contributing to and affecting the output. So of course dalam IoT kita ada
input, lepas tu kita ada controller, kita ada output, dan kita ada macam-macam. Many independent system. So contoh, kadang-kadang ada sistem IoT tu dia tak boleh works kalau dia tak boleh nak connect dengan dia punya cloud server. So mungkin dia ada error dari situ. Ataupun mungkin sistem tu orang set algoritma dia akan hang kalau dia tak boleh nak dapatkan sensor from certain output. Ada juga. Okay. Right. Boleh setakat tu? Ada soalan? So tadi kita talk different terminology dalam component of IoT, dan ada closed loop system dan open loop system. Boleh tu setakat tu? Boleh So next next is what is connection? What are connection? So of course, kita ada model of communication. So, ni recap balik apa yang kamu belajar dalam kelas TCP/IP. Kita ada OSI layer. So, supaya OSI layer ni, kenapa kita ada? Supaya kita boleh standardizekan mode of communication. Contoh, kita ada microcontroller yang kita beli dari brand Node MCU contoh. Dan we have another microcontroller, mungkin dia brand Arduino. Node MCU Arduino. Ataupun contohlah kita beli brand lain, kita beli any brand, Raspberry Pi. Kita perlukan communication, nak gunakan TCP/IP. Kalau kita tak ada communication model, dia tak boleh nak bercakap. So maksudnya vendor yang Node MCU hanya boleh bercakap dengan vendor Node MCU juga. Pasal dia tak ada some common communication model. Kalau kita ada OSI layer, kita ada TCP/IP, tak kisah vendor mana, kalau kita nak talk through TCP/IP punya model, dia akan boleh menggunakan the same model. So dia boleh communicate with each other. Dia akan jadi compatible with each other for communication. So why we need a model of communication? So it assists in protocol design, foster competition, promote technology and capability independence, provide a common language to describe network function and capability, supaya different vendor boleh communicate with each other. So kita ulang balik, kalau OSI kamu belajar, kita ada level 7 application, 6 presentation, 5 session, 4 transport, 3 network, 2 data link, 1 and physical. And I'm not going through all of this because you already learned in your TCP/IP class. Okay. Yes, standardization. I'm saying that why we need a standardization, so that different vendors can communicate with each other. Contoh, kita punya laptop HP, kita punya microcontroller Raspberry Pi ataupun Arduino, bila kita connect dengan USB port, since kita are using a standardized interface, kita gunakan USB interface, dia gunakan standardized, then our laptop, even though different brand from our microcontroller, they can talk with each other, they can communicate with each other. Okay, so there are different standardization bodies. So kita ada Internet Consortium, ISOC, OSI, Open Fork Consortium, macam-macam. Okay, open networking, right? So that sebenarnya dia macam satu forum di mana different vendors, they sit together and their engineer talk with each other and they decide on common standardization model. Okay. Okay, so ni ulang balik TCP/IP and OSI model. So selalunya OSI ni adalah reference model, tapi the one yang orang guna untuk implementation is even to this day, untuk kita connect dengan internet, kita menggunakan TCP/IP model. Okay, even my computer connect dengan Wi-Fi pun actually is based on TCP/IP model. Okay, ni boleh baca sendiri. And we also have simplified IoT architecture. So tadi kita ada communication model. So kita sekarang ni ada IoT punya architecture. So kalau tengok kat sini, architecture yang dia propose adalah kita ada device layer di mana dia ada sensor dan actuators and everything. Dan mungkin dia nak communicate dengan dia punya gateway, ataupun dia communicate dengan cloud, ataupun dia nak communicate with other microcontroller, dia akan interface with the network layer. Dan dia selalunya network layer ni dia menggunakan TCP/IP, ZigBee or anything. Okay. So inilah communication between device to device, device to cloud, device to gateway, device to gateway to cloud to application. So semua dia mesti menggunakan common, supaya data tu dia boleh proses dekat semua hop tu. Selalunya nowadays senang cerita sekarang orang guna TCP/IP. Macam saya tunjuk kamu minggu lepas tu, di mana
saya punya sensor tu dia boleh send data kepada my server dan server dia boleh displaykan ikut web. So everything that is TCP/IP. Okay, kita gunakan TCP/IP punya model. Okay, so we have different layer of connection. So connection within network. So connection can have the different context and power connection, circuit connection or network connection. So kalau network connection, selalunya kita guna wireless ataupun kita guna wire internet. This one. Kan kalau Raspberry Pi dia ada wireless dan dia ada wired. Dekat Arduino pun ada. Kalau Arduino kita kena beli, kalau nak wired ni dia ada internet punya head lah. Dan kita ada juga circuit connection. Kita gunakan jumper wire untuk kita connect dengan LED ke, dengan sensor. So dia ada different type of connection. Kita ada physical connection. So physical connection is the one yang kita nampak lah, wire tu. Selalunya kita tanya buat dia guna copper ke, fiber ke apa. Dan kita ada juga data link and network communication. So network communication require protocol to establish a rule of communication. So nowadays, kalau contoh saya tunjukkan kamu yang lepas tu, saya menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi is 802.11. Apa? N. Saya pakai N kan? Ataupun kalau kita nak pakai wired, 802.3. Ke first time kamu dengar 802.11, 802.3? Siapa kat sini first time dengar term 802 ni semua? Anyone? First time dengar ke? Kalau first time dengar, saya nak ulang balik ni. Pernah dengar, sir. Pernah dengar kan? Mesti benar pasal kamu dah ambil TCP/IP. Waktu ambil ni masa tak tahu cerita apa. Okay. So kita ada data link tu. So dia macam saya cakap lah. Kalau kita tak ada standardized model, kita tak ada, kita tak follow certain normal model. So different vendor punya device dia tak boleh communicate with each other. So that's why macam saya cakap, senang cerita, most of nowadays orang just menggunakan based on TCP/IP model. Dan dalam TCP/IP model tu, untuk data link layer selalunya kalau wireless orang pakai 802.11 Wi-Fi, ataupun kalau orang pakai wire internet 802.3. Ataupun kita ada another one, Bluetooth. Bluetooth it as 802. Sekejap 802.11 15.1. Ataupun kalau contoh kita nak pakai data link layer kita ZigBee. So ZigBee is 802, lupa juga. This is communication. Contoh antara different microcontroller atau dia microcontroller kepada gateway, kepada cloud contoh kan. Tapi selalu ZigBee ni orang akan gunakan untuk antara microcontroller. So 802.15.4. So this is for ZigBee. Right? 5G apa? Apa 5G ni standard untuk IEEE? Siapa tahu? Kau tahu saya turun belanja ni. Dia tak ada air. Tak ada lagi. So dia baru nak standardize kan. So maksudnya dia orang baru nak sit down together dan come up with standardization. Right? Right, kita terusnya. Kita juga ada LoRaWAN, MB IoT. So this is protokol yang kena tahulah. Okay, LoRaWAN ni is also the famous one lah, alternative. Kalau Wi-Fi dia punya, kamu tahu kan Wi-Fi punya Wi-Fi dan Bluetooth punya range dia limited. Macam saya laptop saya nak connect dengan AP saya, dia limited range dia. Kan? Tapi macam mana kalau kamu nak deploy kamu punya IoT ni untuk smart city, mana dia punya range tu besar dalam satu bandar ataupun dekat hutan contoh. So orang selalu pakai LoRaWAN. LoRaWAN ni is a wide range WAN untuk communication untuk IoT. So bila kamu letak LoRaWAN punya IoT interface dekat kamu punya Raspberry Pi ataupun dekat Arduino tu, dia boleh connected dan dia punya range is kilometers. Dia boleh connect dengan base station. Okay. Dan kita juga ada MB IoT. MB IoT ni dia menggunakan cellular punya network. So this is for long range. So this is for short and medium range. Okay.
Right, so for application connection, so selalunya kita akan exchange the data. So selalunya kita akan menggunakan protokol. So macam saya tunjukkan minggu lepas, saya pushkan kepada database menggunakan REST API. Tengok balik, saya share video lepas kan daripada saya punya microcontroller tu, saya push kepada saya punya server, dia menggunakan apa? HTTP kan? HTTP dia menggunakan REST API. Ada. Menggunakan POST dan REST. Dan juga kita ada alternative which we use MQTT. MQTT pun ada. Dia ada demand. This is a protocol so that the IoT device can push directly to the application layer. Kalau kita ikut TCP/IP punya model. Okay. And what is the impact of IoT to the connection on privacy and security? So first thing first, dari konsep of metadata. So kalau kamu dengar term metadata ni, metadata is the information about the data itself. Contoh, kita ada data berkenaan dengan temperature. Balik-balik temperature, boring kan. Contoh kita ambil information berkenaan dengan location lah. Contoh smartphone your location. Tapi location information selalunya dalam bentuk koordinat X and Y, latitude, X axis and Y axis. Metadata is information that describe about the data. So maksudnya data berkenaan dengan location tu, metadata yang describe, okay, siapa yang create data tu. Ni data untuk siapa. Faham tak? Bila data tu start created, bila dia last updated. So dia adalah data about the data. Itulah metadata. So meta refer to the data about data. So metadata can be embedded within the digital object or it can be stored separately and metadata is not usually seen by user. So selalunya dia adalah diproses oleh machine itself. Tapi user boleh tengok je tapi selalunya dia dalam machine. So the impact of is macam saya cakap lah, so banyak impact of privacy. So IoT macam saya cakap, contoh kita pakai smartwatch, so orang boleh tahu, boleh keep track our location, boleh tahu our health concern and everything. So penting, data tu dah jadi very personal. So kita kena include, bila kita buat sistem dia, kita mesti ada transparency. Bila orang nak gunakan produk IoT kita, kita beritahu apa yang kita collect, dekat mana kita simpan, macam ni dia boleh access. So apa yang kita collect semua, everything. Kita kena transparent to user, apa yang kita ambil atau kita proses. Okay, so this is challenges in securing IoT devices. So increasing number of devices. So bila dah banyak, selalunya dia vulnerable, orang boleh jadikan dia botnet, boleh buat macam-macam. So dan kita boleh non-traditional location of devices. Kadang-kadang macam ni sebenarnya kita ulang balik lecture minggu lepas. So bila dia non-traditional, so contoh selalunya dekat power plant dulu tak ada IoT ni, sekarang IoT ni apa? Microcontroller tu telah diletakkan dalam IoT. From there, orang boleh attack the vulnerable IoT controller tu untuk get into the actual power plant punya network untuk dia buat some haywire dekat power plant tu untuk shutdown power ke, buat nuclear meltdown ke, everything. Okay. So orang boleh juga change the data type. Okay, selalunya IoT device ni kita tak upgrade lah. Selalunya. So itu one of the challenge of IoT devices. So itu summary dia. So as a summary, IoT is all around us. Again, saya dah ulang banyak kali. Sekarang ni semua benda dah IoT. And process is series of steps. So senang cerita, this is the algorithm. Dan untuk communication model ni, untuk make sure that all the IoT devices can talk to the application, can talk to the gateway, can talk with another microcontroller. Dia ada some standardization model. Dan selalunya orang menggunakan TCP/IP. Okay, so and also there is some security and privacy issue must be considered when we are deploying IoT punya solution. Alright, so I think that's all in chapter 6. So do you have any questions, student? Okay, semua? Anything? Okay. Boleh? Okay, so I think